पहिले की सनबर्न ही इज ऑल आउट टू होल्ड दिस फेस्टिवल इन गोवा. आमचो चीफ मिनिस्टर वॉज सो कन्सर्न्ड अबाउट सनबर्न की ताणें तांकां बाबडे म्हणलें. गोंयकारांक बाबडे करच्या म्हणच्या पेक्षा सनबर्नाक बाबडे म्हणलें. हे आसतना जेन्ना तुमी किंवा बाकीच्या लोकांनी जेन्ना प्रश्न केलो चीफ मिनिस्टर किंवा आमचे ट्युरिजम मिनिस्टर, तांणी सांगलें की तिकेटी जर ते विकता जाल्यार इंडिविज्युअल परचेज टिकेट्स तांणी कंप्लेन करचे म्हणून. आमी पळयलां की फाटले 15 दीस जाले बुक माय शो सनबर्नाच्यो टिकेटी गोंयांत 28, 29, 30 डिसेंबराक म्हणून विकता. सो हांवें अशी एक टिकेट परचेज केली. आय ऑल्सो एनेक्स द स्टेटमेंट ऑफ आमचे ट्युरिजम मिनिस्टर who seems to be concerned for people of Goa and said that गोंयकारांचे जर किंवा गोंयच्या लोकांचे जर पयशे ते घेता कलेक्ट करता जाल्यार इट अमाउंट्स टू फ्रॉड आनी दॅट इज अमाउंट टू चिटींग ऑल्सो अंडर आमची नवी जी दंड संहिता आमकां लागू केल्या. हांवें 2230 रुपया आनी 10 पयशे दिवन ही टिकेट खरेदी केल्या. म्हाका नियरली अबावट 8-10 दीस जाले. टिकेट म्हाका ताणें अजून धाडूं ना. ताजेर बरयल्लें आसा की टिकेट वील बी ईमेल टू यू, पूण तेंय धाडूं ना. पूण म्हजे पयशे कलेक्ट केल्या आनी पयशे कलेक्ट केल्या त्या इव्हेंटा खातीर जो इव्हेंट अजून जातलो जावचो ना किंवा सरकारान परमिशन दिला आनी सरकार म्हणटा दिवना म्हणून, तेन्ना दीस अमाउंट्स टू फ्रॉड. म्हाका डिसीव केलो तांणी की हो जो इव्हेंट जावपाचो आसा गोंयांत ताचे खातीर म्हजे कडल्यान पयशे घेतल्या. वीच इव्हेंट इज नॉट इवन ग्रांटेड परमिशन. दॅट इज वाय दीस कंप्लेंट. हांव ही कंप्लेंट तुमचे कडेन शेअर करता. म्हाका दिसता म्हजे जे 2100 रुपया किंवा जे 10 पयशे 2230 रुपया 10 पयशे जे आसा ते जर तुमी पळयत जाल्यार अशे हजारांनी लोक आसतले. कारण सरकार म्हणटा हजारांनी लोक गोंयांत येता ह्या इव्हेंटा खातीर आनी हाकाच लागून आमचें ट्युरिजम खूब फोपावला म्हणून. हाज्या पयलीं आमी सामके गरीब आशिल्ले, आमची स्टेट सामकी गरीब आशिल्ली. सनबर्नाक लागून ती खूब वयर सरल्या अशें चीफ मिनिस्टराच्या वक्तव्यातल्यान आमकां दिसून येता. जे गोवा वॉज अ युजलेस स्टेट. सनबर्न हॅज गॉट अस ऑन कल्चरल मॅप एज पर हिम. ही सेट दीस टू नीती आयोग ऑल्सो. सो हाजो अर्थ चीफ मिनिस्टरान जेन्ना आमचो एक गोंयकाराचे पयशे जेन्ना लुबाडल्या सनबर्नान आनी बुक माय शोन, तेन्ना तांची रिस्पॉन्सिबिलिटी जाता. इट इज ऑल्सो द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ट्युरिजम मिनिस्टर अँड चीफ मिनिस्टर टू टेक दीस एज अ पब्लीक इश्यू. कारण हे पब्लीक फंड्स जे ते टिकेटीच्या सेला मार्फत कलेक्ट करता ते आपल्या कडेन दवरता. तातूंतल्यान तांकां प्रॉफिट्स मेळटा, तातूंतल्यान तांकां इंट्रस्टूय मेळटा. इव्हेंट इज सपोज टू बी इन डिसेंबर. हांवें हो पेमेंट जो केला तो जुलय म्हयन्यान केला. सो जुलय, ऑगस्ट, सप्टेंबर, ऑक्टोबर, नोव्हेंबर आनी फाल्यां म्हणटलें सरकारान पयशे परमिशन दिवना पयशे परत दिता म्हणून हाका जबाबदार सरकार आसतलो. ही जी लूट सनबर्न आनी बुक माय शो आनी दोगांयनी मेळून इन कॉन्स्पिरसी चलयल्या ताका सरकारूय तितलोच को कॉन्स्पिरेटर आसा. and he should also be charged for government should also be charged for conspiracy for allowing this to happen, or else government should immediately intervene in the matter, ask police to investigate, register an FIR and stop the sale of these tickets. ना जाल्यार आमकां अशेंय दिसून येता की गव्हर्मेंट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दीस फ्रॉड. म्हणून ही कंप्लेंट दिस इज इन पब्लीक इंट्रस्ट. दिस इज इन इंट्रस्ट ऑफ लॉट ऑफ गोवन्स एंड इंडियन्स. सनबर्न लोक गोंयांत कशेंच जावपाक दिवपाचे ना हाचे बद्दल कोणाकूच डावट आसपाक जायना. आनी सरकार जर फोर्सान हो सनबर्न आमचेर लादूंक सोदता जाल्यार दीस इज अ ग्राउंड टू शो दॅट सनबर्न इज इंडल्जिंग इन सेल ऑफ टिकेट्स इवन बिफोर द इव्हेंट इज कन्सेप्चुअलायज ग्रांटेड परमिशन. हे आमी लास्ट म्हाका दिसता याद आसतली. आय हॅड ऑल्सो एड्रेस मिडिया वायल वी वर देर एट आग्वाद की सनबर्न 31 डिसेंबराच्योय टिकेटी विकताल्यो. 31 डिसेंबराच्यो टिकेटी विकता आसतना ते पयशे कलेक्ट करताले. पूण 31 डिसेंबराक सरकारान परमिशन दिवं नाशिल्लें आनी मागीर शेवटी ते कॅन्सल जाले. लोकांचे पयशे ताणें मागीर 2 म्हयन्या भितर परत दिले. हाजो अर्थ दे आर हॅबिच्युअल ऑफेंडर्स एंड दे हॅव बिकम एम्बॉल्डन बाय द फॅक्ट दॅट सरकार तांचेर कसलीच कारवाय करपाक सोदना. कारण ऑफकोर्स चीफ मिनिस्टराक ते बाबडे दिसता आनी बाबड्यांचेर कसली कारवाय करप अशें प्रॉबब्ली ताका दिसता आसत. पूण हांव एक बाबडो गोंयकार. ताचे आज 2330 2230.10 पयशे जे चोरल्या आनी नथींग शॉर्ट ऑफ थेफ्ट एंड देर आर थाउजंड्स ऑफ पीपल. सो सरकारान हाचेर कारवाई करपाक जाय. हांवें पणजी पुलीस स्टेशनांनी कंप्लेंट केलें कारण पेमेंट हांवें पणजेच्यान केलो आनी माय मनी वॉज सेंड फ्रॉम हियर टू देम
is received by them. Ticket also has not been sent. आम्ही तांचे इंटरनेटार वेगवेगळे डिटेल्सूय पळोवपाक प्रयत्न केलो. खंयची कंपनी होल्ड्स दीज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रायट्स जाल्यार खंय तरी परसेप्ट म्हणून येता, खंय तरी आनी कितें म्हणून येता. बुक माय शोचे खंय तरी दॅट कम्स वन नेम एज बिग ट्री एंटरटेनमेंट प्रायवेट लिमिटेड म्हणून येता आनी व्हेन्यूज मॅनेजमेंट प्रायवेट लिमिटेड म्हणून येता. सो वेर माय मनी इज गॉन आय डोंट नो. बुक माय शोच्या ॲपाचेर पयशे गेले पूण खंयच्या कंपनीक ते गेले ते म्हाका खबर ना. पूण हांवें दोनी नांवां दिल्या. सो दॅट मिन्स दीस डिसेप्शन वीच इज बींग प्लेड बाय दीस कंपनीज टू कलेक्ट मनी इज व्हेरी सिरियस ऑफेन्स अंडर भारतीय न्याय दंड संहिता जी आमची आसा नवी आसा आनी ती लागू जाल्ल्या कारणान म्हाका दिसता पणजे पुलीस स्टेशन जे गरीब लोकांक उबारून आनी बाकीची पुलीस स्टेशनां जी गरीब लोकांक उबारून ऑफेन्स करपाक सोदताली टू शो दॅट दे आर डुईंग great service. I think it is now their duty because I have shown that this is the cognizable offence. आणि मागणी असा की immediately एक FIR register जावचो. Complaint filed on organizer or the complaint has been filed on event management, the event promoter. Sunburn म्हणटा पळय तो एक program which is promoted by Percept Properties आणि Book My Show is a intellectual property of this खंयची कंपनी तांची एक तर व्हेन्यूज एंटरटेनमेंट म्हणून आसा आनी दोन आसा तांच्यो ती कंपनी बिग ट्री एंटरटेनमेंट प्रायवेट लिमिटेड म्हणून. सो दे होल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रायट्स टू दीस पर्टिक्युलर ब्रँड्स. सो आमी प्रोमोटर्सूय म्हणला आनी आमी डेटाय दिला पूण म्हाका दिसता पुलिसांनी इन्वेस्टिगेशन करचें पडटलें की हू एक्चुअली ओन्स दीस कंपनीज. कारण बेसिकली ते कॅन से दॅट वी डोंट ओन दीस कंपनीज ऑर दीस ब्रँड्स आर समबडी एल्स. पूण अल्टिमेटली मनी इज बींग कलेक्टेड आनी इट हॅज टू गो टू अ बँक अकाउंट. बँक अकाउंट खंयचो तो म्हाका खबर ना. So bank account will be of any one of these companies. So पोलिसांनी म्हाका दिसता तितले इन्वेस्टिगेशन करचें पडटलें to find out from the source of the cheating of this by these companies. I think immediate action is required, investigation is required by the police to find out more details of where the payment is going and being collected and utilized. कारण अशें जर 1000 लोक आसा जाल्यार 20-25 लाख ते अशेंच कलेक्ट करता. ते 20-25 लाख ते कितें करता डिसेंबर पर्यंत. परमिशन सरकारान दिलें ना आनी आमी मानता की सरकार दिवचें ना लोकांच्या विरोधाक जुमानून. लोकांनी विरोध केल्ले असले प्रोजेक्ट गोंयाचे लागचे ना. आनी आय एम शुअर शिगमो कार्निवल वीच आवर चीफ मिनिस्टर इक्वेटेड टू सनबर्न फेस्टिवल एंड सेड दॅट इट हॅज टेकन अस टू कल्चरल मॅप ऑफ द वर्ल्ड. म्हाका दिसता वायट दिसता चुचुरेय दिसता चीफ मिनिस्टराची की इक्वेट शिगमो टू सनबर्न. शिगमो सद्या हे सरकारान चलयला ज्या तरेन चलयला आनी दे वॉन्ट सनबर्न जाल्यार म्हाका दिसता मंत्रालयान करचो प्रायवेटली फॉर ऑल दोज मिनिस्टर्स एंड ऑल हू आर बेनिफिटींग आउट ऑफ इट. सो तांणी स्वता थंय करचो. लोकेशन हॅज बीन फायनलायज्ड इन दॅट. कांयच दिना लोकेशन व्हेन्यू टू बी डिक्लेअर्ड म्हणटा. फक्त ते दाखयता की आमी पयशे कलेक्ट करता. इट इज डेट्स आर डिक्लेअर्ड. व्हेन्यू इज नॉट डिक्लेअर्ड. व्हेन्यू खंयच तांणी घालोना भितर. दॅट होल थिंग अमाउंट्स टू चिटींग. म्हणजे आज ते एक असो कॉन्सेप्ट विकता which has no permissions, no venue, except a date which is being given. That means the whole thing is fraud. So yeah, कायद्यान definition and fraud बसता. As a lawyer also, I know that all the ingredients of cheating, deception, everything is envisaged in this particular complaint. म्हाका दिसता जर सरकाराक खरेंच गोंयकारांचें पडलां आनी पुलिशेक जर खरेंच भारतीय न्याय दंड संहितेचें जर पडलां आनी तांकां जर दिसता की आमी हातल्या भितर वी शूड रजिस्टर ऑफेन्सीस बिकॉज इफ क्रिमिनल कॅन शूड नॉट गेट अवे देन इमिजिएटली हाजेर ऑफेन्स रजिस्टर जावपाकच जाय. डावटूच आसपाक जायना कोणाकूय. अदरवायज वी हॅव टू बिलीव दॅट गव्हर्मेंट इज प्रोटेक्टींग दीस, पुलीस आर प्रोटेक्टींग दीस. एवरी टायम सरकारान तरी तुमी कित्याक बूक केलें? टिकेट बूक केल्या दाखोवपाक की कारण आमचो ट्युरिझम मिनिस्टराचो स्टेटमेंट आसा म्हाका दिसता इन गोवान हाडिल्लो. न्ही ऑब्वियसली दॅट मिन्स सी म्हजो आय एम नॉट सेईंग एनीथिंग. आय एम रीड द स्टेटमेंट ऑफ ट्युरिझम मिनिस्टर हॅज प्रोड्यूस्ड ऑन दीस ट्वीट. वी हॅव नॉट ग्रांटेड परमिशन फॉर सनबर्न येट. वेन सनबर्न अप्लायज फॉर इट दॅट टायम आय विल कमेंट ऑन इट. इफ दे हॅव स्टार्टेड सेलिंग द टिकेट्स देन पीपल हू हॅव परचेज्ड इट कॅन फायल अ कंप्लेंट. सो आज जर म्हाका दाखोवन दिवंक जाय की गोंयकारांक हे लोक चीट करता जाल्यार म्हाका टिकेट परचेज करची पडटली. हांवें ती परचेज केल्या आनी ती परचेज केल्या हे दाखोवपाक की म्हज्या बोल्सांतले 2230 रुपया 10 पयशे आज सनबर्नान फ्रॉडुलंटली बाय एन एक्ट ऑफ चिटींग म्हजे कडल्यान घेतल्या आनी सरकारूय हाका भागीदार आसा कारण सरकार हे जावंक दिता. सो
if the tourism minister and chief minister wanted a complaint from a Goan for the act of cheating, I have done it. I have done my duty towards Goans and others who have bought these tickets and are going to buy these tickets. आणि सरकारान हातो भागीदार जावचो न्ही, ऑफेन्स रजिस्टर करचे आणि इन्व्हेस्टिगेशन सुरू करचे. म्हणून purchase केला. एवरी टायम पळयत जाल्यार कितें सनबर्नाक विरोध गोंयकाराचो आसतात, पण हे सरकार परत परत सनबर्न मागीर लास्ट मोमेंटाक परमिशन दीत आसा, तेजेर कितें म्हणटा? सरकार हो सासरो सनबर्नाचो आणि सगळ्यांक लाडको जावंय जर सरकाराचो आसा जाल्यार प्रोमोटर्स ऑफ सनबर्न, कारण ते शेवटी ताका येता आणि यू नो जावंय येता आसतना कसली गिफ्टां घेवन येता ती सासऱ्याक, ती सासऱ्यांक गिफ्टां हे दिता आणि म्हणून तांकां लास्ट मोमेंट पर्यंत दवरता आणि ते परमिशन दिता, कारण जितलो पर्यंत तूं ताका तितलो लास्ट मोमेंट पर्यंत दवरल्यार तितली ती ताजी हे वाडटा, म्हणजे कितें तें कळ्ळें तुका. when I say this, you know what is that remains, but every time sunburn default jata for payments, Hominindadик to कोर्टान घेवन गेला saying that this should not be the amount which should charge, and they are trying to settle it for a smaller amount. हे चोर जे इव्हेंट मॅनेजर्स आसा हांकां सरकार दरबारी थारो कित्याक हो मोठो प्रश्न आसा. लास्ट टायम तांणी मिडियाक चूक म्हणिल्लें, ओके राव हांव पळयता म्हणून, आनी अल्टिमेटली सरकारान नमते घेतले आनी तांकां परमिशन दिली. तुका आनी म्हाका इव्हेंट मॅनेजमेंट करपाक जाय जाल्यार असली परमिशनां मेळना. सरकारान आपलो एक स्वताचो इव्हेंट स्टार्ट करचो जर इतले हेच करपाक जाय जाल्यार. सनबर्नाक गोंयान येवपाक दिवपाक जायना. सनबर्न is a bad thing as far as Goa is concerned. It never took us to any cultural map. It has taken us to a map of loud music, which is not culture of Goa. It has taken to a map of drug abuse, which is not culture of Goa. It is taken to us to a map of overdoses, which has happened during these festivals, pollution, which has happened during this festival, and loss of business. डिसेंबर 25 तारखेच्या मागीर गोंय फूल आसता, सनबर्नाची गरज ना लोकांक हाडपाक. हय मागीर ते रॉबरीज ते सोडूत येता, त्या वेळार गँग्सूच येता मोबायल रॉब करपाक, पूण सनबर्न ज्या टायमार घडटा गोंयांत तेन्ना गोंय फूल आसता. सनबर्न ताजो फायदो घेता आनी गोंयकारांचो जो बिझनस आसा तो आपल्या कडेन ओडून घेता. That business would have gone to Goans during that particular time. Why is government not bothered about that? There are various issues dealing with Sunburn issue, but the major issue as far as this complaint is concerned is criminality involved in collecting money from gullible ticket purchasers. I am one of them. I have lodged my complaint. सर तुम्ही सनबर्नाची तिकेट सनबर्नाक वचपाक लागून परचेस केल्ली हो कंप्लेंट फायल करपाक लागून? सरकार म्हणटा न्ही की जर चोराच्या विरुद्ध कंप्लेंट दिवपाक जाय जाल्यार ताणें चोरला म्हणून दाखय म्हणून. आय हॅड टू शो चोरला म्हणून. सो चोरला म्हणून दाखयतलो जाल्यार म्हाका टिकेट घेवची पडली, पयशे म्हज्या बोल्सांतले खर्च करचे पडले. सरकारान जेन्ना हे सेल दाखयताले थंय, यू गो टू इंटरनेट, सरकार इतलो म्हणटा की आमी आतां सरकार तुमच्या दारी येतले म्हणून. आज इंटरनेट इज इन फ्रंट ऑफ यू ऑन द इंटरनेट. इट इज शोईंग that tickets are being sold. Is it not a crime? Did I have to spend this money to lodge this complaint? That is a question. I think that is a question which Chief Minister and Tourism Minister should also answer. The Tourism Minister and म्हाका दिसता direction दिवंक जाय. He showed his concern towards the people of Goa by saying that if somebody is purchased a ticket, he should lodge a complaint. I have purchased a ticket. I have lodged a complaint.